سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخب حفاش ANN نزي ساعات تسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا بقرب سواوي حاجز مدحان حزب تقراي بتيكتوكرات قتلو تمزابلتي ناب مربتهم اب مملاس سواوي مسل إثيوبيا بفولي كسرحن كحجزن اللو كبلو بريزيدنت ليتنال جنرال تادسة ورده توعهم اب وردا اقلا بمدفار كبرانتهنا قوال 13 عامت هصان زتخصص ود 10 عامت والقسب بماسرتي قصع بيت فردت وردا موسانو بوليس زوا ماكل غليصو سرعات امحارا قزات مريت تግራይ ናብ امحارا ككالل بعتوب يسرح كام زلو امحارا كوميونيكيشن ززرغحو حابريتا املاخيتو زرزرو يسعب بقرب سباوي حاجز مدحان حزب تግራይ بتيكتوكرات قتلو تيكتوكرات زتاخخبو 87 مليون قرشي لعل 7,000 كونتال حروزن لعل 1,400 كونتال روزن ناب 14 ماكلات تمزابلتي مكففال مجمارهم مخنيات بمقبار جيزاوي فتصام سراح تكالت امت ايتا طلاهون تارقه منغستي كيرايو زصنحه عالم فليطو اجندا عالم عدن منغستن كخون بمقبار كبصحلون هيوت كدحن بمقبارومن قلصنت نزلو سراح ازوم مناسي تيكتوكرات عابي صوري سناي تكبار نخلو تمرت كخون يلوم مرحت هايمانوت بوغنم عابي حزباوي حلافنت تسكيموم زطامي حزب كعنقل زوسدو تبغسو نيدوم تيكتوكرات بزحات صقمات تጻويروم اب حاطير اوان زغرم سباوي سراحيوم سريحوم نابتكال كعابيو اكال تبيك محبرات كخونو يغبا دما تبايلو تمزابلتي ناب مربتهم اب مملاس سباوي مسل إثيوبيا بفولي كسرحن كحجزن اللو كبلو بريزيدنت ليتنال جنرال تادسة ورده توعهم بريزيدنت تادسة ازيز غلطو مس كوميشنر كوميشن سباوي مسلات إثيوبيا ايتا برهانو اديلون امرار حقومن لومي اب كتما مقله اب زتيلو اوانيو اب تግራይ بزحات تجمرو سرحتي ጉዳያት ሰባዊ መሰል ከም ዘለው ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ታደሰ በፍላይ ድማ ዝኾነ ውልቀሰብ መንግስትን ከም ድላዩ ዝነቕፈሉ ዝግምግመሉን ዝመሰሎም ሓሳብ ብነፃ ዝገልጽሉን ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጾም እንተኾነ ግን ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽን ዘይሕጋዊ ተግባራት መልክዕ ንምትሓዝን እንወስዶ ስጉምቲ ካንተ ዝድለ ከም ዘይኮነን በዝውን ንውቀስ ምዃንና ንፈልጥ ኢና ክብሉ ገሊጾም بفولي كرأ زقبو زبالو دما تمزابلتي ناب مربتهم زي مملاسهم زقاتم زلو موتن حمامن بأنصار سباوي مسل تحتاتنت زسعب مخانو حزون أبز قدايزي نا إثيوبيا سباوي مسل بفولي كسرحن كحجزن زلو كامزيلو تقتيلو زقدد سعبين سلازمت أب حاتير جزي مفتحي كجبرلون يجبايلهم أتي قجل الأخت تخرت يدلهم زبالهم أب تمزابلتي تهنتي تطرطرتي بحافشا كم حبرتسب سباوي مسل تخابيرلو ترغاغيعو سرحو كسرح زتغبر صعرن زمصو وصيتن نمزررابن كابز تمكرو وسيدكا تحغاغيسكا زحش سرح نمسرح زعلم غعزو كم زخونه تغليصيو بيت صحفت بريزيدنت سرعات امحارا قزات مريت تግራይ ናብ امحارا ككالل بعتوب يسرح كم زلو امحارا كوميونيكيشن ززرغحو حابريታ املاخيتو مغزا مسواتو سعيرو زتسعره حزب تግራይ بسنكي ودقت مرحنت لعلاوي قزات مريتو سئنو اب كبيد سقاي غسقلنا وديقو انا تساقي زتدناغوي وعل سلام بريتوريا انا تطبيب زللو اوان سرعات امحارا لعلاوي قزات مريت تግራይ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕሞራ ምስ ምብጻሕ አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ከተማ ሕሞራ ምብጻሕ ምግባሮም ስዒቡ ስርዓት አምሓራ በአማራ ክልል ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕሞራ ዞን በዝብል ርእሲ በመትሕብባር ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ግዛት መሬት አምሓራ ምዃኑ ዘርኢ ናይ ሓሶት ጸብራቃዊ ዝበሎ መጽናዕቲ አምባሳደር ኤርቪን ዘቕረበ ኮይኑ እዚ ድማ بحاجز لفنታውያን ሓይልታት መሬት ትግራይ ጎቢጦም በመሓዝ ገሰት ግዛት መሬት ትግራይ በጽሌት ስርዓተ ትግራይ ተነጽሎ ዝበጽሖም ተጋሩ ከም አይተ አረጋዊ በርሀ ኢሎሞ ዝተባሃለ ሓበሬታ ኢሉ ከም መርትዖ ዘቕረበ ጸብጻብ አምሓራ ኮሚኒኬሽን ከም ዘመላኸቶ ወልቃይት ቀደም ኢሉ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ሱዳን መስመር ንምኽፋት ዓሊሙ ናብ ትግራይ ዝተኻለለ እዩ ከብሉ አይተ አረጋዊ በርሀ كم فلفل زتا تغمى يونيفرسيتي غوندر بتمساسالي ايتا قبر مدهن رايا كم فلفل حابريتا زتا تغمى صحف انتغتل رايان والقايتن TPLF قوبيت اوزحازون
ንመምስራት ሪፓብሊክ ትግራይ ምዃኑን ኢሎም ክብል ሓሳባቱ ዘራጎደ እቲ ጸብጻብ ናይ ጥሕሰት ሉዓላዊ ግዝኣት መሬት ምዕራብ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ንምክላል ዓሌሙ ዝተዳለወ ወፍሪ ምግባጥ መሬት ትግራይ ዝተሃንጠው ኣካይዳ ስርዓት ኣምሓራ ካብ 1983 ዓ.ም ጀሚሩ አልውሃ ምላሽ በመዳይ ደቡብ በራሕለን ከባቢውን ድማ በአንፈት ምብራቅ ትግራይ እናረከሰ ዝመፀ ስርዓት ትግራይ ዝተለማመደ አካይዳ ምዃኑ ዘመላኽት ባህጊ ኮይኑ ሕዚ ድማ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዲሞግራፊያዊ መንነት ተጋሩ ቀይሮም ምዕራብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ንምክላል ሕርዲግ እናበሉ ዘለው ኮይኖም እዚ ልእኽቶ ብቀረባ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ብምሁረታ እዮም ዝበሎም ሰባት ናይ ምእማን ፕሮፓጋንዳኡ ቀፂሉ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማይካድራ ብዕጡቃት ኣምሓራ 2013 ዓ.ም ዝተጨፍጨፉ ተጋሩ ዝተቀበረሉ ጅምላዊ መቃብር በኬሚካል ክቃጸልን አስከሬናት ክበታተነን በመግባር መረዳታ ጅምላ መቃብር ንጹሃት ተጋሩ ከይርከብ እናሰርሐ ጸኒሑ እዩ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ብኻልእ ገጽ ኣብ እዋን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንትግራይ ዘመሓደሩ ራእሲ መንገሻ ድማ ትግራይ ኣነ ዘመሓደርክዋ ብሰሜን መረብ ምስ ኤርትራ ከምኡውን ክሳብ በጌ ምድር ተከዘ ሙሉእ ወልቃይት ጸገዴ ምዃኑ ኣብ ዝገለጽሉ እዋን ብዕድመ ህፃንነተይ እውን እንተኾነ ትግራይ ክሳብ በጌ ምድር እዩ ግዛታ ይብሉ ንትግራይ ካብ ህፃንነት ክሳብ ንግስነት ዝነበሩላ ትግራዋይ ራእሲ መንገሻ ስዩም ስርዓት ኣምሓራ ምስ መሻርክቱ ጨፍጫፍን ወራርን ስርዓት ኤርትራ ግንባር በመፍጣር ዝተቆጻጸሮ መሬት ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ሚሊዮናት ተጋሮም መዛቢሉን ቀቲሉን ዝሓዘ ዋላ እኳ እንተኾነ ሉዓላዊ ግዝኣት መሬት ትግራይነቱ ብኣጀንዳ ምቕያር ምትዕንቃፍ ምምላስ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ተሓሲቡ እምበር ኣብ ከተማ ሕሞራ ምብጻሕ ዝገበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣይተ ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ኤርቪን ማሲንዳን ዕላማ ጉዕዞኦም ስለ ምጽራይ ዋንነት መሬት ዘይኮነስ ተመዛባሊ ምዕራብ ትግራይ መምላስ ምቁራጽ ተጻብኦን ተግባራውነት ውዕለ ፕሪቶሪያን ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ ኣብ ወረዳ እገላ በመድፋር ክብረ ንጽህና ጓል 13 ዓመት ህፃን ዝተኸሰሰ ወዲ 20 ዓመት ውልቀ ሰብ ብማሰርቲ ክቕጻዕ ቤት ፍርዲ እቲ ወረዳ ምውሳኑ ፖሊስ ዞባ ማእከል ገሊጹ ነባርነቱ ወረዳ እገላ ጣብያ ሰምሃል ዝኾነ ሓበንድራር ገብረ መድህን ዝተባሃለ ወዲ 20 ዓመት ተኸሳሲ መስከረም 26 2018 ዓ.ም ሰዓት 1 ምሸት ንጓል 13 ህፃን ናብ ስዑድ ዓረብ ሒዘክ ክኸይድ የይሉ ኣታሊሉ ናብ ገርሁ ሰናይ ሒዝዋ ብምኻድ ናብ ሓደ ሆቴል ኣትዩ ክብረ ንጽህና ደፊሩ ተሰዊሩ ከም ዝነበረ ፖሊስ ገሊጹ ነዚ ጥቆማ ዝበጽሖ ፖሊስ ወረዳ እገላ ክከታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ጥቅምቲ 14 2018 ዓ.ም ብክትትል ፖሊስ ኣብ ቁጽጽር ሕጊ ውዒሉ ፖሊስ ወረዳ እገላ መዝገቦ ጻሪው ናብ ዓቃቢ ሕጊ ዝሕለፎ መዝገብ ክከታተል ዝጸንሐ ቤት ፍርዲ እቲ ወረዳ ሎሚ ጥሪ 8 2018 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ተኸሳሲ ጥፋተኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ብጽኑዕ ማእሰርቲ 7 ዓመታትን 10 ወርሕን ክቕጻዕ ከም ዝተወሰኖ ፖሊስ ዞባ ማእከል ወሲኹ ገሊጹ አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ ብዝሓደሮ ሕማም ካብዛ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ኤቢኤስ ቴሌቪዥን ገሊጹ አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ በአቅራቢነት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተዋሳኢነትን ካልኦት ስራሕቲ ጥበብን እዩ ዝፍለጥ ኩለመዳይ አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ ንብዙሓት ዓመታት ኣብ ኤቢኤስ ቴሌቪዥን ዘመሓላልፎ ናይ ቤተሰብ ፀዋታ ፕሮግራም ኣሰናዳን ኣቅራብን ብምዃን የገልግል መንባሩ ዝዝከር እንትኸውን በብዙሓት ተፈታውነትን ተቐባልነትን ዝረኸበ አርቲስት እዩ አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ ብስራሕቲ ፊልምን ቲያትርን ኣዝዩ ተፈታዊ ዝነበረ እንትኸውን በሲቲ ቦይዝ ሳልነግራት ያንቺው ሌባ 2 ኤፍቢአይ ሚስተር ኤክስ ቾምቤን ካልኦት ስራሕትን ዝነኣድ ብቕዓቱ ኣርኢ እዩ አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑትን ነይሩ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ